السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus vous propose un soutien scolaire à distance pour la deuxième année collégiale. Toujours avec le chapitre 1, la théorie de la tectonique des plaques, Nadariyat Tektoniyat Safa'eh. On va étudier aujourd'hui notre séquence 3 de la dérive des continents à l'expansion des fonds océaniques. Alors, on va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus et on va prendre la page 16. Et il s'agit de la séquence 3. Alors, séquence 3 de la dérive des continents à l'expansion des fonds océaniques. Donc, après la théorie de la dérive des continents de Wegener, Alfred Wegener طرح لنا نظرية زحزحة القارات. جاء واحد العالم آخر يسمى هاري هيس en 1962 et il a proposé une autre théorie concernant l'expansion des fonds océaniques اتساع قار المحيط et ceci à partir de plusieurs données scientifiques. بطبيعة الحال هذا العالم هذا ما طرحش هي الفرضية ديال اعتذر النظرية ديال اتساع قار المحيط عشوائيا وإنما اعتمادا على معطيات علمية تم تجميعها انطلاقا أو على مستوى المحيطات. Donc, premier problème à poser, quel est le contenu de la théorie de l'expansion des fonds océaniques؟ ما هو مضمون هذه النظرية نظرية اتساع قار المحيط؟ Deuxième problème, comment l'expansion des fonds océaniques explique-t-elle la dérive des continents؟ كيفاش كتشرح لنا هذه النظرية ديال اتساع قار المحيط بطبيعة الحال نظرية زحزحة القارات. Nous avons trois objectifs à atteindre. Proposer des hypothèses طرح فرضية à propos du lien الرابط الذي يجمع بين زحزحة القارات ومصير إذا صح التعبير المحيطات qui les sépare التي تفصل بطبيعة الحال بين هذه القارات. Utiliser la morphologie. Morphologie c'est un terme composé de deux parties. Morpho كتعني الشكل لوجيك كتعني دراسة الأشكال فيما يخص هذه الحالة دي فون أوسيانيك ديال بطبيعة الحال قاع المحيطات et les données sur l'âge وكذلك المعطيات على عمر البازالت وهو الصخرة المكونة لقاع المحيط pour élaborer le modèle de l'expansion des fonds océaniques. Et troisième objectif, établir le lien بطبيعة الحال entre la dérive des continents et l'expansion des fonds océaniques. ينبغي أن نحدد أو أن نضع الرابط بين نظرية زحزحة القارات ونظرية اتساع قاع المحيط. Pour répondre aux problèmes posés, pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser proposer des hypothèses pour expliquer نقترح فرضيات لشرح الرابط الذي يجمع بين النظريتين. ثانيا, décriver, on doit faire une description à partir des informations fournies par le document 2, la variation تغيرات عمر البازالت المكون لقاع المحيط. ثالثا, on doit relever les arguments البراهين du modèle de l'expansion des fonds océaniques et on doit faire une description de ce modèle. Et quatrièmement, je dois calculer en centimètres par an la vitesse du mouvement du plancher océanique et on doit déduire la vitesse de l'éloignement entre le continent africain et le continent sud-américain. Commençons par notre activité 1, la morphologie des fonds océaniques. Voilà. Donc, le document 1, une coupe schématique montrant le relief sous-marin de l'océan Atlantique. إذن هذه الطبوغرافية إذا صح التعبير ديال قاع المحيط كتميز بما يلي. أولا كتلاحظوا معايا هذا الجزء هذا يسمى لو بلاطو كونتينونتال ثم يليه لو تاليس كونتينونتال وهو الانحدار ديالو أكبر كما تلاحظون معي بطبيعة الحال. نصل هنا إلى عمق أكثر من حوالي ناقص 4000 متر. ثم لدينا هذه المنطقة هذه بطبيعة تشكل هنا ما نسميه بلا بلين أبيسال وفي الوسط كما نلاحظ هناك واحد ارتفاع كما نلاحظ بحيث يصل فقط هنا العمق إلى حوالي ناقص 2000 متر. وهنا بطبيعة الحال توجد ما نسميه بالذروة وسط محيطية لا دورسال نسبة لو الدار. إذن الذروة وسط محيطية التي إذا صح التعبير تشكل لنا بحال الشكل ديال محور التماثل يفصل المحيط الأطلسي إلى قسمين كما نلاحظ. لدينا هنا إفريقيا ولدينا أمريكا الجنوبية. ولا أتابع. إذا نوتر دوكيمون كي ريبريزونت لا توبوغرافي دي فون أوسيانيك. إنما كاين واحد الاختلاف بين الوثيقتين. بالنسبة لهذه الوثيقة هذه لي دو مارج يعني هذا الجانب هذا مع هذا الجانب كنسميهم دي مارج باسيف ما عندنا حتى شي ظاهرة تكتونية كتوقع هنايا. بينما في الوثيقة الثانية كتلاحظوا معايا دائما la topographie plateau-continentale, talus continental, bien sûr la plaine abyssale هي دي بطبيعة الحال. هنا الاختلاف بطبيعة الحال notre dorsal au milieu بطبيعة الحال الذروة وسط محيطية. Et nous avons
هذه المنطقة تسمى مارج باسيف. كما نلاحظ لا يوجد أي نشاط تكتوني، بينما هنا بطبيعة الحال كتلاحظوا معايا وجود واحد الحفرة عميقة جدا. لاحظوا العمق ديالها يصل حوالي ناقص 7000 متر، إذا عميقة جدا، لا فوس أوسيانيك كنسميوها بطبيعة الحال. هنا كتحدث واحد الظاهرة سنتكلم عنها في فيديو قادم بطبيعة الحال. إذا سيتين مارج بطبيعة الحال أكتيف كما ربما اتضح لكم ذلك. لا فوس أوسيانيك كما أشرت إلى ذلك، وفي بالجانب على مستوى القرن نجد ما يسمى العرق فولكانيك، إذا هناك نشاط بركاني. Voilà. Notre activité 2, je m'excuse, notre activité l'expansion des fonds océaniques, اتساع قاع المحيط. إذا document 2, l'âge du basalte du plancher océanique au niveau de l'océan Atlantique. إذا كيف كتلاحظوا معايا لدينا هنا الذروة وسط محيطية إفريقيا أمريكا الجنوبية. فنلاحظ بطبيعة الحال باللون الأصفر بطبيعة الحال لاج أو مليون داني. كلما ابتعدنا عن الذروة كما نلاحظ تغير الألوان يشير إلى زيادة في عمر البازلت. إذا كلما ابتعدنا عن الذروة وسط محيطي كلما ازداد عمر البازلت قدما، وذلك من جهتي الذروة، يعني من جهة إفريقيا ومن جهة أمريكا الجنوبية. دونك لو بلانشي دي فونسياني كي كونستيتيو دو بازلت، أشرنا إلى البازلت هو واحد الصخرة بركانية تعتبر من الصخور الأساسية التي تشكل لنا قاع المحيط، سيرمونتي بار دي روش سيديمونتير، كتكون فوق منها أكيد صخور رسوبية. لا كارت سيكونتر elle montre la variation comme je l'ai déjà dit auparavant. Voilà. Alors, un document animé qui représente à peu près la même chose. Donc, nous avons la dorsale médio-océanique كما نلاحظ عبارة عن سلسلة جبلية تتوسط على شكل شريط يتوسط المحيط الأطلسي كما نلاحظ بطبيعة الحال يفصل. أشرت إليها قبل لحظات، يعني يمكن نشبهه بمحور تماثل بطبيعة الحال يفصل المحيط إلى قسمين إذا صح التعبير. ألور لدينا كما نلاحظ بطبيعة الحال الذروة وسط محيطية. عمر البازلت كما أشرت الألوان تتغير، أي هناك زيادة في عمر البازلت كلما ابتعدنا عن الذروة. لاحظوا ماذا يحدث. تذكرون بطبيعة الحال نظرية زحزحة القارات والبرهان المورفولوجي. إذا عندما كنقربوا بطبيعة الحال القارتين كنلاحظوا أن هناك تكامل في بينهم. إذا ماذا حدث بينهما؟ وقع إذا صح التعبير واحد الكسر بطبيعة الحال أدى إلى انقسام بطبيعة الحال هذه القطعة إلى قسمين، فوالا اللي أعطتني إفريقيا وأمريكا الجنوبية. ماذا حدث بطبيعة الحال على مستوى هذا ما يسمى بالخسف؟ هناك خروج صهارة لافا، اعتذر بطبيعة الحال دو لا لاف، والتي عندما تخضع للتبريد تعطينا صخرة البازالت فعلا استمرار. فوالا إذا فعلا كلما ابتعدنا عن الذروة كلما ازداد عمر البازالت قدما. إذا هذا اللون هذا الأخضر هو الأكثر قدما، البازالت الأكثر قدما. بين هذا اللون بطبيعة الحال هو الوردي فهو الأقل قدما بطبيعة الحال والحديث. Donc le plancher basaltique de l'océan Atlantique se forme à partir des volcans. يعني كيتشكل هنا بحال كيتكون لنا إذا صح التعبير لا نيسانس دو بلانشي أوسيانيك، نشأة إذا صح التعبير قعر المحيط. سو بلانشي سو ديبلاس دو فاسون سيميتريك، يعني من جهتين بارابور à la dorsale médio-océanique à la manière d'un tapis roulant، بحال الشكل ديال لو تابي رولون كما لاحظنا قبل لحظات. أعيد فوالا effectivement voilà notre tapis roulant etc. Voilà. Donc, on va voir ce document animé qui représente à peu près la même chose. Effectivement, voilà. لاحظوا معي أكثر قدما هو الحديث بطبيعة الحال. فوالا هنا كنرجعوا بطبيعة الحال في التاريخ. فوالا في القديم. Effectivement, voilà. Continuons. Voilà. فعلا. effectivement لاحظوا اللون الأحمر فهو العمر ديالو ما بين 100 و 170 مليون سنة. Voilà, effectivement, voilà, c'est clair un petit peu. Et voilà. Je continue. Donc, le plancher basaltique de l'océan Atlantique se forme à partir d'un volcan, des volcans du Rift, ou al-Khasef. Et ce plancher se déplace de façon symétrique, nous l'avons déjà dit, au niveau de par rapport à la dorsale médio-océanique, d'une manière d'un tapis roulant, comme nous l'avons déjà dit. C'est ce qu'on appelle l'expansion du fond océanique. Le modèle schématisé suivant montre les étapes successives de cette expansion. Effectivement, ces trois étapes. Donc, étape 1, comme on لاحظ بطبيعة الحال une fracturation de la croûte continentale. هنا بطبيعة الحال بداية نشأة محيط إذا صح التعبير. إذا صعود لو ماغما وهو الصهارة بالضبط لا لاف
سنبين الفرق بين الماغما إلى لاف في درس إن شاء الله خاص بالبراكين دي فولكان. دونك هنا بدأت هذا اللافا عندما تخضع للتبريد تعطينا صخور بازالتية. إيتاب 2 كما نلاحظ بدأ هناك اتساع قعر المحيط، لأن هناك بحال شي معمل لصنع إذا صح التعبير قعر المحيط. فوالا إيتاب سي كما نلاحظ، فوالا نلاحظ على أن هناك فعلا اتساع لقعر المحيط. فوالا كما نلاحظ C1 est la plus ancienne, C2 plus ancienne que C3. C3 c'est la plus récente. Voilà. Donc je continue. Donc document 4 des données pour calculer la vitesse du mouvement du plancher océanique. كيف كتلاحظوا معايا هناك واحد نافير مشهور بزاف océanographique qui étudie les océans, Glomar Challenger, a réalisé en 1968 des forages حفر في المحيط الأطلسي في قعر المحيط. Le forage, par exemple, numéro 18, représenté sur la carte ci-dessous, la datation du basalte. عطاني العمر ديال البازالت اللي كاين تما كاينه، ولقى على انه العمر ديالو 26 مليون سنه، وهذه المسافه اللي تفصله عن الذروه وسط المحيط هي 500 كيلومتر. فوالا افكتيفمون كما نلاحظ هناك عده بليزير فوراج كما نلاحظ بطبيعه الحال. فالوثيقه الثانيه كما نلاحظ لاكس اوريزونتال ريبريزونت لا ديستانس دو لا دورسال ان كيلومتر، يعني لا ديستانس بين الفوراج بين الحفره وبين الذروه وسط المحيطيه، بينما المحور العمودي يمثل لنا لاج دي بلوز انسيان سيديمون اون مليون داني. كيف كنلاحظوا بطبيعه الحال كلما ابتعدنا عن الذروه وسط المحيطيه كلما ازداد عمر البازالت قدما بطبيعه الحال. 16 مليون سنه، 15 مليون سنه، 19 مليون سنه، 20 مليون سنه، 21 مليون سنه. إذا الأقرب إلى الذروة هو هذا البريمي فوراج، هو هذا، بينما أبعد فوراج اللي درنا وهو بطبيعة الحال اللي العمر ديال البازالت لقيناه بطبيعة الحال 21 مليون سنة. إذا كلما ابتعدنا عن الذروة كلما ازداد عمر البازالت قدما. ما تنساوش شيء على أن المسافة ديال الفاصلة بين الفوراج نيميرو 18 والذروة هو 500 كيلومتر، وأن العمر ديال البازالت المتواجد في هذه الحفرة وهو 26 مليون سنة، لأن غادي نستخدموه لحساب السرعة كما سيتضح لكم ذلك بعد لحظات. إذا أن دوكيمون أنيمي يبين لنا ما أشرنا إليه سابقا. إذا نشأة المحيط، إذا صعود الصهارة على مستوى الخسف، ولا مستوى الذروة وسط المحيطية. هذا اللافا تخضع للتبريد كتعطيني بازالت، فوالا ستان بيرولون، فوالا من الجهتين، مما يؤدي إلى اتساع قعر المحيط على مستوى الذروة. هناك زلازل وبراكين كما نلاحظ. فوالا هذه النجيمات هما عبارة عن كيبينوا لنا ويشيرون إلى حدوث زلازل. إذن هناك أنشطة زلزالية وبركانية مهمة على مستوى الذروة. فوالا ستان بيرولون. أقدم بازالت هو هذا، فوالا بالبني، وأحدث بازالت هو هذا، le basalte le plus jeune, le basalte le plus âgé. Je continue. Donc, les éléments de réponse aux questions des activités. Donc, 1. On nous demande de proposer deux hypothèses. L'hypothèse الأولى ربما نقدروا نقولوا ربما les continents peut-être glissent à la surface des roches sous-jacentes qui formeront le plancher océanique. وبطبيعة الحال ماشي فرضية يعني غير مقبولة. بينما الثانية نعم le plancher océanique prend naissance progressivement au fur et à mesure de l'éloignement des continents. Voilà la description. Donc l'âge du basalte qui constitue le plancher océanique, nous l'avons déjà bien montré, varie de façon symétrique par rapport au rift médio-océanique. الخسف هو ذاك الخندق الموجود على مستوى الذروة وسط محيطية والذي تخرج عبره الماغما أو الصهارة. En effet, au niveau du rift, le basalte peut être âgé de 0 مليون d'années. يعني هو الجديد، يلا طلعت لنا هذيك اللافا، يلا خضعت للتبريد وعطاتنا بازالت. إذا ذاك البازالت هو يعني يلا تشكل، يلا تكون. فوالا. Donc, effectivement, cet âge augmente progressivement lorsqu'on s'éloigne du rift pour atteindre 164 millions d'années dans les régions qui jouent le plateau, qui sont juste à côté du plateau continental. Je m'excuse. Voilà. Troisièmement, donc l'augmentation progressive de l'âge du basalte des fonds océaniques à partir trouve son interprétation dans le modèle de l'expansion des fonds océaniques بينا بشكل جيد خصوصا في الوثيقة المتحركة. En effet, à partir du rift, le plancher océanique bouge de part et d'autre, كيتحرك من الجهتين
à la manière d'un tapis roulant بينا إذا هناك إذا صح التعبير تشكل لقاع المحيط. Ainsi l'ancien basalte est remplacé progressivement par du nouveau basalte كيولي بعيد بطبيعة الحال بينما الجديد هو الذي يأخذ الوضعية بالقرب من الذروة الوسط المحيطي. D'où voilà tout simplement l'élargissement اتساع du fond océanique et l'éloignement وتباعد القارتين. Voilà. Donc, quatrièmement, donc le calcul de la vitesse du mouvement du plancher océanique, sachant que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, nous avons la distance 500 km, on va la convertir en centimètres. Donc, ça va donner 50 10 à la puissance 6. Alors que le temps, il est de 26 millions d'années. On va le convertir en années, bien sûr. Ça va donner 26 10 à la puissance 6. غادي نختزلو 10 à la puissance 6 مع 10 à la puissance 6. كتبقى لنا فقط d est égal à 50, la vitesse plutôt est égale à 50 sur 26, soit 2 cm par an, c'est simple. Alors que la vitesse de l'expansion du plancher océanique, puisque le plancher bouge de façon symétrique par rapport au rift, donc on va multiplier tout simplement par 2, d'où la vitesse de l'expansion du fond océanique est d'environ, bien sûr, 2 fois 2, ça sera 4 cm par an. Définition à retenir, le basalte, c'est une roche volcanique qui se forme dans des volcans, bien sûr, à partir de la lave. انطلاقا من ديك اللافا أو الصهارة عندما تخضع للتبريد. Voilà. Terminologie, dorsal d'Irwa, rift خساف, magma صهارة, volcan تعرفونه, بركان, basalte. ما كاينش مصطلح بالعربية كنقول لك هذاك بالعربية basalte. Bilan des activités, donc l'exploration des fonds océaniques a révélé une structure particulière. En effet, le relief sous-marin présente les éléments suivants. Le plateau continental, le talus continental, la plaine abyssale, وما ننساوش في الوسط بطبيعة الحال la dorsale médio-océanique, التروة وسط محيطية, au sommet de laquelle on trouve la vallée d'effondrement ou rift médio-océanique اللي كيخرج منه بطبيعة الحال le magma. Alors, le rift, c'est quoi? C'est le siège d'un volcanisme très intense, limité à une zone très étroite qui ne dépasse pas 30 km de largeur. Le plancher océanique est constitué essentiellement de basalte. بينا بطبيعة الحال الصخرة الأساسية المشكلة لقاع المحيط وهي صخرة البازالت, roche volcanique dont l'âge augmente de façon symétrique en s'éloignant du rift. Voilà. Ces données ont permis à l'Alim Harry Hess de proposer son modèle de l'expansion des fonds océaniques, avec le tapis roulant qui signifie que le plancher basaltique prend naissance, يولد كيتشكل لنا في الأول au niveau du rift et bouge de part et d'autre de façon symétrique à la manière d'un tapis roulant, entraînant ainsi les continents qui s'éloignent les uns des autres et dérivent. La vitesse de ces mouvements est de quelques centimètres par an comme nous l'avons déjà calculé. Merci et bon courage.